Minamarinate kong manok. 2 days ago na siya, nilagay ko lang sa ref. So, magluluto na naman tayo ng ayun. Ito naman bukas to na lahat gabi. Tipid-tipid din pag may time, guys. Kailangan magtipid. Ayan, guys. Alam niyo ba kung ilan katao kakain yan? Isang hita, tapos kalahating pitso. 5 katao ang kakain yan. Ganun katipid, guys. Ganun kami magtipid. Tapos ito bukas, isang hita. Tapos sa ito pitso. So, 5 katao din yung kakain ito bukas. Ganun, guys, ganun. Oye, guys. Ayan yung manok natin. Look at this. So yummy. So creamy. Lagyan ko siya ng saging saba. Kasi masasayang lang yung saging. So ihalo na lang natin. Ayan. So yan, guys, ready na yan, guys. Ready to eat na. Ayan. Yung sauce niya, guys, parang barbecue. So yan. So yan, laki ng hita.
bali luto na siya, guys. Ayan. So, pinala natin kasi matuyo yung sabaw. Sayang. Ayan. Ayan. So, yan guys, yung manok natin. Sauce pa lang, ulam na. Ayan. Ayan. Sauce pa lang, ulam na. Diba? So yan guys. Oh yeah. Yummy, delicious. Alam nyo guys, pancham yan. Tawag ko dito na luto guys, pancham. Sauce pa lang, ulam na. Oh yeah. Diba? Tapos sobrang lambot pa niya guys. So, 2 days na kayo itong nakaano guys, naka-marinate. So maraming salamat guys, and please support Mariam Vlogs 143 para updated kayo sa aking mga video. Ayan. Have you guys, make a love shout out to everyone. Thank you so much. Like, share, comments na rin guys. Thank you. Love you all. Bye-bye.